करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सब अपा भाई मान को नमस्कार। आमे योग समन्वय ग्रंथटी को धारावाहिक भाव में अध्ययन करुचे। योग समन्वय ग्रंथर तृतीय अध्याय द थ्रीफोल्ड लाइफ त्रिविध जीवन ताको आज आरंभ करिबा। जेमती आमे द्वितीय अध्याय देखी थिले जे द थ्री स्टेप्स ऑफ नेचर प्रकृतिर तीनोटी चरण। तेणु प्रकृति जो पदक्षेप गुड़ाक नौछि बा जो सबू स्तर भितर देकरी से आग को बढ़ुछि सेटा निश्चित भाव में आम भितरे रिफ्लेक्ट हम। कारण प्रकृति भितरे आमे समस्ते बंचुछे, प्रकृति भितरे रहीछे। तेणु प्रकृति भितरे जहाँ चली सेठी ए पृथ्वी रे थिबा सकल प्राणी मानक भितरे से जिनसटी प्रकाशित हम। एवं आमे समस्ते जानू जे जो विवर्तन धारारे मनुष्य सबुठार ऊर्ध्वरे रहीछि। विभिन्न प्रजाति भितर देकरी प्रकृति मनीष को तैयारी करछि। तेणु मनीष जीवनटी भितरे ये जो तीनोटी चरण प्रकृतिर रहिला ताकू केंद्र करिके आमे तीन प्रकार जीवन मनीष भितरे देखुछु। सेई मनीषटी ता भितरे गोटे जेमती केवल गोटे देहगत एवं प्राण ए दुईटा जिनस को नेकी से गोटे देह प्राणगत गोटे जीवनटीए से बंचुची। पुणी केतेबेले ता भितरे गोटे मानसिक जीवन मध्य अभ्युदय आमे देखुछु एवं आध्यात्मिक जीवनटी मध्य आमे देखि पारुछु। तेणु मनीषर जीवनटी गोटे त्रिविध हेकरी अछि, तीन प्रकार अछि, थ्रीफोल्ड लाइफ मनुष्यर जीवनटी। तेणु कौन होछि कि अनेक जन बेले बेले से गोटे जड़गत जीवन को लेकिन संतुष्ट होकर रही जाउछंती। केते जन जड़गत जीवन को अतिक्रम करी मानसिक जीवन भितर को प्रवेश करुछंती एवं से मानसिक जीवन रो बाड़ भितरे बंदी होकर रही जाउछंती। केते जन ताठु मध्य आग को बढ़ुछंती आध्यात्मिक जीवन भितर को। किंतु बहुत समय आध्यात्मिक जीवन गोटे साधारण जीवन ठू गोटे दूरेई नेबार प्रवृत्ति रखी। तेणु यही भाव में जो तीन प्रकार जो जीवन धारा सेटा मनीष भितरे बेसी परिमाण रे रिफ्लेक्ट होछि। कारण मनीष द हेड ऑफ द टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन ये जो पार्थिव विवर्तन से सर्वशेष शिखर रे अछि। तेणु ता भितरे स्वाभाविक भाव में ये जिनस गुड़ाक प्रतिफलित हम। तेणु से भली गोटे सुंदर अध्यायटी को आमे पढ़िबा एवं प्रत्येक जो जीवन कथा ये कहिबे गोटे जो जड़गत जीवन कथा कहिबे, मानसिक जीवन कथा कहिबे, आध्यात्मिक जीवन कथा कहिबे, से प्रत्येक जीवनटी रो तार कैरेक्टरिस्टिक जे जेते बेले आमे जड़गत जीवन भितरे थाउ आम भितरे कौन सब भावना केमती सब भावना गुड़ाक तैयारी हुए, केमती सब इच्छा गुड़िक तैयारी हुए। जेते बेले आमे मानसिक जीवन भितर को प्रवेश करू से जीवनटी किभली हेई थाए। तेणु यार गोटे विस्तृत आलोचनाटी आमे ए अध्याय रे देखिबा तो थ्रीफोल्ड लाइफ अध्याय रे। तापरे आध्यात्मिक जीवन रो कथाटी मध्य कहिबे एवं परे परे ए तीनोटी जीवन भितरे गोटे समन्वयटे आवश्यक। गोटिए को छाड़ी कि आउ गोटे बंची पारिबनी। जेमती आमे शरीर टू छाड़ी कि आ मनर कोन आउ स्थिति रहिला बा शरीर को छाड़ी कि आमे कोन आध्यात्मिक जीवनटी बंचिबा। तेणु परस्पर भितरे गोटे प्रकार कोऑर्डिनेशन तांको भितरे गोटे सुंदर माने संपर्कटे रहिथिबा आवश्यक। तेणु आज आरंभ करिबा चैप्टर 3 द थ्रीफोल्ड लाइफ त्रिविध जीवन। प्रथमे कहउछंती प्रकृति विषय रे कहउछंती। कारण गोटे अध्याय आमे प्रकृति को नेकी अध्ययन करछंती। कहिले नेचर देन इज एन इवोल्यूशन। ताहेले आमे जहाँ बुझिले ए जो आग चैप्टरटारे से आमे देखिले जे प्रकृति माने होचे गोटे विवर्तन और प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इटर्नल एंड सीक्रेट एक्जिस्टेंस। गोटे गुप्त अस्तित्व, गोटे संगुप्त होइतबा गोटे अस्तित्व, गोटे शाश्वत अस्तित्व तार होचे गोटे क्रमारोही आत्म अभिव्यक्ति। एइटा होचे प्रकृति। गोटे बेले बेले देखिथिबे जे जो जादू खेल हुए बा जो व्यक्ति माने सब जादू देखांती से माने कौन करेंगे गोटे तांकर पात्रटे थो गोटे मनकर धर गोटे कमंडलू भाया कि गोटे आणवे
ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଢ଼ୁଥିବେ ଯେ ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ସରିବନି ସେଇଟା। ଏବଂ ଅନେକ ଜଣ ତ ତା ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ବି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ବାହାର କରିଦେବେ, ତା ଭିତରୁ ଚଢ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୂଷା ବାହାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି କରୁଥିବେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ସେ ପାତ୍ରଟି ଖାଲି ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ ହେଇକରି ଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କଠିନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଗଛଲତା ଆସିଥିବେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବେ, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ୟା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଏଠି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଯାଦୁଘରର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଭିତରୁ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ସେମିତି ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରୁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରି କରି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆଜି ଯେତିକି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ଯେ ଶେଷ, ଏ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଏହାକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆସିବ, ହୁଏତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଏଠି ସରିଯିବନି, ମଣିଷରେ ଶେଷ ହେବନି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆସିବ, ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ସତ୍ତାଟି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ୟା ପରେ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ନେଚର ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ହେଉଛି अस्तित्वटी जो एक्जिस्टेंसटी सिक्रेट होइकी अछि, संगुप्त होइकरी अछि, शाश्वत होइकी अछि, सेटा प्रोग्रेसिव सेल्फ मैनिफेस्टेशन हम क्रमारोही आत्म अभिव्यक्ति हम धीरे 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 ता भितर गोटे 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 ये अभ्युदय होउथिबो। एवं से जो पर्यायटी से जो क्रम रे होउछि विथ 3 सक्सेसिव फॉर्म्स एज आर 3 स्टेप्स ऑफ एसेंट। से तीनोटी स्तर देकरी ए कार्यटी संपादित होउछि। आमे से तीनोटी स्तर विषय आउ थरे एथि पढ़िबा। सक्सेसिव फॉर्म्स माने गोटे परे गोटे सेटा प्रकाशित हेछि। एंड वी हैव consequently as the condition of all our activities these 3 mutually interdependent possibilities। ए जो तीनोटी जाक रहिले जे कौन कौन द बॉडीली लाइफ, द मेंटल एक्जिस्टेंस एंड द भेल्ड स्पिरिचुअल बीइंग, जो गोटे संगुप्त होइथिबा आध्यात्मिक सत्ता, आमर देहगत जीवनटी एवं आमर मानसिक अस्तित्वटी, ए तीनोटी जाक कौन करछंती वी हैव कॉन्सिक्वेंटली and we have consequently as the condition of all our activities these 3 mutually interdependent possibilities। ये माने जो तीन जन जाक रहिले से माने होचंदी म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, माने जणे आउ जनक उपरे निर्भरशील होइकरी रहिछंती। तेणु एटी कहउछंती जे जो भेल्ड स्पिरिचुअल बीइंग, जो संगुप्त होइतवा जो आध्यात्मिक सत्ताटी, से कौन which is in the involution the cause of the others and in the evolution their result। गोटे जिते निवर्तन होइछि सेतेबेले से होउछि ए सबुर कारण, अर्थात से जो आध्यात्मिक सत्ताटी ही सब किछि धारण करिकि रखिछि, से अछि कहिकि समस्ते अछंती। एवं इन द इवोल्यूशन जेतेबेले विवर्तनटी हबो सेतेबेले ये लक्ष्य भावरे बा सबुठु ऊर्ध्वरे जाइकी आविर्भूत हम। फास्ट जड़गत जीवन आसिला, प्राणगत जीवन आसिबो, तापरे गोटे आध्यात्मिक जीवनटी ये प्रतिष्ठित हो। तेणु इन द इवोल्यूशन देयर रिजल्ट, परिणाम स्वरूप से भविष्य आविर्भूत हम।
ତେଣୁ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଜିକାଲ, ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ଶରୀରଟି ନ ରହିଲେ ମାନସିକ ଜୀବନର କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ଯଦି ଶରୀର ମନଟି ନ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ? କେଉଁଠି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିବ? ଶୂନ୍ୟରେ ତ ନୁହଁ, ସେ ଏଇଠି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଜିକାଲ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ସତ୍ତା ବା ଦୈହିକ ଜୀବନଟି ରହିଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା। ଫୁଲଫିଲିଂ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟିଂ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି କ୍ଷୟଶୀଳ, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମା ଶରଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବୟସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଶରୀରଟି ଆସିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ୟା ଭିତରେ ଭରିକିରି ରହିଛି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଫିଲିଂ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ, ମନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚର୍ସ ଏମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ସେ ଜଳଗତ ଭୌତିକ ଜୀବନଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଣିଷ ସମାଜଟି ସମୁଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉନି। ତେଣୁ ସେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱାର୍ସ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଟୁ ଅନଭେଲ୍ in the perfected body and mind the transcendent activities of the spirit। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିଛି ଆମର ବି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ଇଟ୍ସ ଟୁ ଅନଭେଲ୍, ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବା in the perfected body and mind the transcendent activities of the spirit। ମନ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତୀତ କ୍ରିୟା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ଗତ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତୀତ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଏବଂ ମନଟି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। As the mental life does not abrogate but works for the elevation and better utilization of the bodily existence। ଯେତେବେଳେ ମନଟି ନଥିଲା, ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିନା କହୁନୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଈ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି କି ନା, କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠି ବସିକିରି ଆମ ଭଳିଆ ଚିତ୍କାର କରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମରିଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା କହିକି, କି ଏତିକି ମରିଗଲେ, ଆମର ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ଏତିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାଟେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମର ହିସାବ କରୁଛୁ, ଏତିକି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଏତିକି ମରିଗଲେ, ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାସିଗଲା, ଏତିକି ଜଣ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଏତିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାଟି ଆସିଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗଛଲତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାହାରୁଛି କି ଯେ ଆମ ପକ୍ଷୀ ସମାଜରୁ ଏତିକି ଚାଲିଗଲେ? ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବେଙ୍ଗ ସମାଜ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ। ସାପମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସାପ ସବୁ ଗାତ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରିଲିଫ୍ ଦିଅ ଆମକୁ। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅସୁବିଧାଟି କହିବାକୁ କୌଣସି ଅବସର ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିଲେ ବି କାହାକୁ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ହଜିଗଲା ସେ ହଜିଗଲା, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସେ କଲା, ଯାହାର ଗାତ ମନେକର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଳାପ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନଟି ଆସିଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣଗତ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭିତରୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମନଟି ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଜର ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜର ଦେହଟା ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବା ଦେହରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର
ट्रिटमेंट पाई व्यवस्था करुच्छे बा कोठी जाऊँगी डॉक्टर को देखुच्छे नाना प्रकार जिनस गुड़ाक आविष्कार करछि आम जीवनटी को सरल करने सुंदर करने तेणु एलिवेशन होते मनटी आसी आमर जो बॉडीली एक्जिस्टेंस रही जो देहगत जीवनटी रही से कौन करछि से बॉडीली एक्जिस्टेंस को ताको बेटर यूटिलाइजेशन करछि ताको ठीक भाव में यथार्थ भाव में विनियोग करछि ताको उत्तोलित करछि बट डज नॉट एब्रोगेट ताको काटी देई नाही डज नॉट एब्रोगेट ताको काटी देई नाही ताको हीन करिकी देखी नाही बा ताको नष्ट कर देनी बट एलिवेशन करछि जे सेमती मनटे आसिला परे देहगत जीवनटा जेमती एलिवेट हेछि सेमती स्पिरिचुअल जितेबाला आसब आध्यात्मिक सत्ताटी जितेबाला प्रकाशित हम आध्यात्मिक जीवनटी जितेबाला आरंभ हम सी शुड नॉट एब्रोगेट बट ट्रांसफिगर आवर इंटेलेक्चुअल इमोशनल एस्थेटिक एंड वाइटल एक्टिविटीज आमर जो मन भितर जो सब मनटी आसवा पर विशेषकर एगुड़ाक आसी इंटेलेक्चुअल आसी इमोशनल आसी एस्थेटिक आसी सौंदर्य धर्मी एवं प्राणिक सकल क्रियागुड़िक को से उत्तोलित करदेव तेणु बहुत समय आम भितर जो भ्रांत धारणा जो रही जे आध्यात्मिक जीवन माने हूँ जीवन टू बाहरी जावा एवं गोटे जोग जीवन भितर को प्रवेश करवा जो संसार प्रति किसी नथिबो एवं ए संसार को छाड़ी चली जावार गोटे प्रवृत्ति रही कि ये जो कथाटा कहते जे मनटा आसिला परे जेमती प्राणी मानकर पशु मानकर जहाँ असुविधा गुड़िक थिला से सब दूर हो जाए आम आ से सब असुविधा भीतर देकी जाऊनु तांग पाखरे जो समस्याटी थिला आम जीवनटी सुंदर होईछि निश्चित भाव में उन्नत होईछि मनटी आसिला परे होईछि सेमती जो आध्यात्मिक सत्ताटी आसब से कहीं जीवनटी को वर्जन करदेव से उत्तोलित करने को चेष्टा कर तेणु आध्यात्मिक सत्ताटी जिते आसब आमर मानसिक जीवनटी उत्तोलित हो दैहिक जीवनटी आहरी उत्तोलित हो तेणु सेठी हूँ उच्चतर गोटे आध्यात्मिक जीवन तेणु यहाँ प्रथम पैराग्राफ ये अध्यायर एवं या भितर बहुत सुंदर भाव में श्रीनंद पुरातन पुराणा जो आग चैप्टर चा जो पढ़ी थे से आग चैप्टर को गोटे समराइजेशन हिसाब रे एठी दौरान एवं आम या मन रखा एवं धीरे धीरे ये जो 3 स्टेप्स ऑफ नेचर प्रकृतिर जो 3टी चरण को बेस भाव में नहीं ता द्वारा से ही आम कहीपर जो त्रिविध जीवनटी आम भितर देखा जाउछि तार विभिन्न दिगगुड़िक विषय आम अत्यंत विस्तृत भाव में ये अध्याय भितर आलोचना करिबा तो आपण मानक सहयोग आपण मानकर जो आग्रह श्रीनंद रचनावली को पढ़ा निश्चित भाव में आम समस्त भितर गोटे नुआ प्रेरणा तैयारी करुच्ची उत्साहित करुच्ची समस्त जीवन रे माँ को कृपा वर्षा हो समस्त जीवन पथटी कुसुमित हो दिव्य जननी समस्त को सबुबले निजर बाहु छाया तले घोड़े रखि था एति प्रार्थना करी मु आज वक्तव्य को एठिकी रखुची समस्त को धन्यवाद नमस्कार।